ba ko pe ya me no ne de controversial ujam controversial me na me kasa Ghana for me chiamo abrochire for me chiamo womu a omoti asem a no magye adi a ya no mu judge obi no ya na ye ya moti asem Ghana moti asem a nyimu ndipa na da nyam nnetie obi kwasampanyi ni be tra social media na o ka asem bi to obofo so na magye adi no ya na mo ye besere womu anya oto no so kana kore wan kana kore ense wo waka ni nyina o de to obofo nso ni nyina no me ana wona medwena ho ensem wo de to obofo so ya wo so obofo kokum bi no eye me na wona medwena ho ana manye sɛbia so nwa yi do nyame opa ye nhia na me fa snap na so fa snap ni emodua me kame mama so for say fa snap na so me fa snap ni bodua nwa yi wuti wiase aka na kora wate ubenya kwasiafo mbeta wachi ana ba ye ubenya jinifu a ana ubenya jinifu so a umbeka bia ma nwa yi ade a wo ye no ka hu se ubetwa so aba woni do nyame se ubetwa so aba fisase ma wo ka no enye ne kore ba bia won ade na wo yesa won ade pa na wo yesa aye me mo pa se won asem anya ne kore na wo de to Ghana fo ni na Ghana fo bi mu omunnim nyansa jedi ya ne ya me ya abrasem na wo ka no bibie nim se asem aka ne kore me pomcho Ghana fo abochire fo ne Ghana fo muntie me wo yin ni pa me ni no sa atoma na me di agrada atem no nso di agrada atem me wo no mo na wo yin FM telephone so jam na mse hwani ase wo hwani anam se wana de me number ma wono so anya hwe no buzam se wo nam so me wo kumase no so okay wono so be kumase ntimi nhia no awan even say amkom Ghana fo muntie ni o asem na wono ohu ahi di ato obofo so muntie ni ye nam se mo amkom oboto me no idware wie ya me di ni ka me ko twen no amkom no anche no obae no onua ene ne bodyguard kan no ene o ma fro kan to o ma fro kan ene ko ni fie ti ko ni fie no ene ko tena kam ni di agrada atem sa video am fo mahwe me no hu me ni nyina bom ana di agrada atem ene agrada ye twaboro pa agrada pa yi ni TV so enti emu ho no ana ya mididi woni fie o mididi otoduane ma wono nkase woni otoduane ma we ana mididi ye no ana o ma 50 cedis no so woko metenenka ana ko ye emu ho ana no hu ahi enya ayom kofa wo freme na ma freme wo freme na ma freme eti wande ana ko GH ana ko ka kire Razak se Razak ase wanwan ana ko ka kire se Razak mato airtime bi wo TV so enti ka kire wodam se womla me enkoye de koyi program mi si Razak wono ma mi si GH wono ma na Razak bo mama ne no ka kire wala de se wo yi di program papa be no wono ma me enkoye ana o ka ya no so mate Sunday ana wo yi twe telephone o frem so jam Razak ka bi atra no se o se ne me kra me nam kra kwa so me ba anam se juma amafo munti o ya wo benya omu nyim nyansa na wo nya se mo kana wo made adi ntini munti ne ye ana wo hin free enkan ena obae no be fa me na oni ko ni fie ho biem oni ko ni fie ho biem no ka se ojam mato ya tambi wo TV so e wa kra ndi be pese me no koye nam so e ya sempa ana mbusa se e die programmer no so e social media trends ya na sebie so o ka asem a na
ya kan asɛm anam sɛ yɛmienu no ya kan asɛm a ɛkonti ana amanfo ɛfanti ana pɛsɛ no mienu yɛ bruda nam sɛ okay yɛ so akasa dia ɛne amate na musa sɛ program no yɛ de dia ne dia ne bɛhyɛ ase no so yɛ de wusu bɛmpa ɛne ɔbɔfo ɛne bɛhyɛ ase nam sɛ na wo mɔhi asɛm a wo kan die Ghana fo nyinaa nim sɛ yɛ ko yɛ mienu ɛko edidi atamma edi ɛko ɛma ɔbɔfo so yi ne sika ma yɛ mienu atɔ aduane edida na yɛ mienu no yɛ kwa kosa ko gyina TV so abrase wusu bɛmpa asa abrase ɔbɔfo no ofi sɛ Ghana fo bɛka sɛ ɔso ogya yɛ ɔbɔfo de de nyemu ɔbɔfo kora de wɔde bɛka ɔbɔfo kora de nsuo kora wɔde bɛka anam sɛ wo yi ada dia bɛ asɛm na esi ka kyerɛ ne wo yi ɔbɔfo tɔ de ɔsa ɛkɔma ko ne nkoden ɛne ayi asɔfofo mu tirim wɔdin sika osi dan ma na watɔ wɔn bibi kra ma mɛnka nkyɛn nam so wo yi etim di datam agi sika da ɔbɔfo kora de ebe kreti wo ewu atɔ so sɛ wakuku mu bi ɛnam so what ne sɛ ɛkɔba sɛ asɛm kɔba ho a wobɛyɛ dɛ ohun ayi sɛ asɛm ma ho ɛyɛ social media ti asɛm ma ho ti sɛ minye boat ni yɛnkɔyɛ to mo yi ka saa no I'm shocked yɛm hye me mankasa ɛnam so ho ayi me sɛ deɛ so maame agrada na ɔne ɔbɔfoɔ kɔn no mekɔgyina ɔbɔfoɔ akyi kuma no ɔbɔfoɔ so ma msika tɔ aduane adida ntimi kɔtena wo show no so enkriti asɛm a ɛnyɛ ne kore mfa nto ɔbɔfoɔ so usu bɛmpa so sɛ yɛnkriti wɔwuo a nipakum ɛnto ɔbɔfoɔ so mentimi nyɛ na ɔsɛ sɛ wontimi nyɛ deɛ a ɛne ɛme deɛ ɔbɛba mɛkɔ akɔyɛ nam so wɔyi sɛ wonim ne sɛ wokriti biribi na wokɔba asɛm a mewɔ gyam meyi wama na ɔso bɛyi manam sɛ ɛfiri sɛ asɛm na wokaka no menim wo hwee mehwɛ m'akyi ansa na maka asɛm anasɛ asɛm anya no kora no mewɔ dam nkɔta social media nka nti no sɛ wonim na wokriti biribi ɛde to ɔbɔfoɔ sɛ wakɔkum nipa anasɛ wɔyɛ biribi na sɛ amanfoɔ ɛkɔmmɛnte ne sɛ yɛgye wo di a mɛka sɛ woyɛ nipa bɔne ni me deɛ menyɛ ana me deɛ megyaa ne hɔ ana mekɔɔyɛ kwansi nkɔhwɛ social media no na wahyɛ asɛ yɛ video baako ya wɔse Ghana asɔfofoɔ nyinaa kalabule ne krono ne adeade nyinaa no sɛ me samanfo mu kɔ YouTube nkɔhwɛ kalabule ne adeade ne krono ɛkɔ so nyinaa no ɛyɛ asɔfofoɔ ɛna wɔn bɛtake wo yi am so wo yi wo yɛ kyirefoɔ video no a wo hyɛ asɛ a wo yɛ meka kyerɛ sɛ nyɛ ne wayɛ no asɛm mfa asɛm kɔ no ha ana wɔyɛ dɛ wɔyɛ two ɛna wɔsa bɛtena TV no so kaa sɛ ɔbɔfoɔ de ne ka menene mienu ɛkɔdwene ho no ɛno video no wɔyɛ no ɛna wɔsa bɛtena TV so kaa sɛ ɔbɔfoɔ de ne ka ɛna me so bɛbaa sɛ so ɔbɔfoɔ de wo ka ɔtɔ wo deɛ yi ɛdeɛ na ɔtɔɔyɛ wɔn yi sɛ ɔbɔfoɔ de wo ka brabɔnten bɛka ka ɔde wo wɔntumi abɛka ana woka kyerɛ amanfoɔ sɛ wɔn mu nkasa nkyerɛ me sɛ ɔbɔfoɔ na abɔ mpa mu nkasa nkyerɛ me ɛna wobɛnya obi a anaa maamefoɔ no wɔn agyimi ne mmaa no wɔn nim nyansa no bi no wobɛnya obi ama no asɔpɔto nti no kwasasɛm nko a akyerɛ yi wosa bɛtena TV so kaa sɛ ɔbɔfoɔ akɔkum bi wo sɛ wotwa nkontompo adeɛ a wɔn akɔdwene ho sɛ yɛnkreti nto nipa no soɔ no ɛnɛ wɔde kɔtena social media ka sɛ ɔbɔfoɔ kum bi abla wo ne mmienu na dwene ho anam sɛ menyɛ sɛ nyɛ wo a kɛbɛ no mu sɛ ɔwusu bɛmpa ɔwɔ asi kyerɛ yadeɛ wɔn ayi hwɛ biribi yɛ o ɛnɛ woka saa asɛm no Ghanafoɔ agye di abrasɛm wie no ɛnyɛ ne korɛ asɛm wie no ɛnyɛ ne korɛ wo ne mmienu na dwene ho sɛ yɛnkreti mfa nto wɔ mu so no maanyɛ nti wo nkɔ wɔkɔtena TV no so Nana Kingdom akɔtena TV so Nana wo ayi Kingdom ana wode charge na to ɔbɔfoɔ sɛ ɔkɔkum obi abrasɛm no wo ne mmienu na dwene ho wo ayi mi do nyame baabi asɛm no bɛkɔ bia me bɛba bɛdi atia wo woyɛ nipa bɔne ni nyame bɛtua wo ka baabi asɛm no bɛkɔ bia mɛba bɛdi
meba be die tiawo efisa asɛm no a wo so be kokum obi no ɛyɛ bi ne yɛtekam na yɛkae ana mse menyɛ na wokɔyɛyɛ sɛ deɛ sɔn sɛ wo maame ni bia ɛyɛ charge mo wo papa ni bia ɛyɛ charge mo sɛ wo ti wiase no wanti ma mo wo bla ya ɛyɛ charge ɛyɛ sɛ wo twa nkontopoto obi so wo sɛ fasgation na wo yɛ ni nyina no ɛyɛ kwa na me sɛga na fo sɛ asɛm no ɔde to ɔbɔfoɔ so no ɛyɛ wane ne mienu na bi na ho nam sɛ menyɛ ana wa create no de ahyem ɔbɔfoɔ nkukum bi asɛm nyɛ ne korɛ asɛm no yɛ menene mienu plan ɛne yɛ fae ana maanyɛ mo pa mo kobusa GHP lasha Osha say na rasa ka ɔde to n'ani no ka kyerɛ sɛ me ba menim na menim sɛ ɔbɛkasa akwa sasɛm we sɛ yɛmfa case to asɔfofo mienu so kame sa akwa sasɛm ka menti ka me fi de kora ɔka sasɛm wie ya kɔ ya na mbrɔkɔ ho yi na hu sɛ ho yi die ntia na ho yi ayɛ aka no tintia manfo mo se ɛna ho yi woni ndi agba sesi wadamfo ɛna wadamfo na ndi ɛyɛ asɛm na ɔde to asɔfofo no mienu so ɛno tira me twe me ho efisɛ me machi ni bi menim ni bi sɛ wo pɛ mo yi kwa me mo yi fa so me ne ntɛmtete ya ɛyɛ case no ɔde to owusu bɛmpa ɛna ɔbɔfo so yɛn kreti asɛm owu asɛm fa nto so ntia me twe ho firi ho yi na Ghana fo me do nyame asɛm bi ba na ewi asɛm bi ba ya mo hwehwem wo mo yi woni ne kura woni proof na no ɔbɔfo attention bi so kan asɛm wo jama wo se be kan kwasasɛm akyerɛ ɔbɔfo obusuani bɛ pa mo se ne size na ɔbɔfo na de twɛn wobɛdam me do nyame me edu kɔtɔ me de sharp ni kosua ɛbɛba so wan kasa asɛm ankyerɛ sɛ yɛn kreti wo nto ɔbɔfo so na papa wo busu bɛ pa so o yale sikyire ya wan kan kyerɛ me na kopɔ hata wes wo na gra da nsi hu ani wo nsi wutiri wo nkwasafo ɛbɛ support nti ana wo ka wo gusu na wo jimi ko asema nyane kore na da to so na wo ka asema nyane kore na da to so wo to busu ni be de woska busu ni be pa no se wo se ne ho to no ka tere mo yi wo di fit ato ana wo de be ani mo na wo ka esa asema wo ka yin na e ye po na me boy ana anya aduma mi na so so mi na so ba wo for me crap me na so busa se Ghana for mo se program na ye koye no enye sa enkontompo die na ye koye enam se madena ye fa se ke madena nye fa se nam se ho ni medi wachi a ke ne me koma mama kire me na be kan kire wo se watie hia na bete ne kankan wo yi watie hia na wo bete ne kankan wate na wo de e se mo kan hwi ni kontompo nko a na twen na wo hu amanfo me chiamo ye udam